задержка bilan boradi. Qo'yasan tunelni, men sen bu tunelni зелень deb o'tgachdan men basonskiy имею то, что mening o'zimning tunelni зелень, то, что Глубина резкости дов. Вроде шел. Да, шел. Глубина резкости дов. В скобках дов. На что он сегодня работает? Столько графики. Все четко станет сразу. Моя что так qo'yasan o'sha. На галочка мол. Разметить. На галочку надо брать. Сунген, мягкий частицы кованған. А вот где? Болмай так сунген. Глубина резкости дов. А я? Аниксин. Вот дистилляция. Четко идет. Дистилляция на скемган. Дистилляция хлопного минимум. Какой-то же нечеткий стиль дама. Может быть, Дамон нашел? Стиль нечеткий. Может быть, обои стаминем битлит. Будто размутили, на самом деле. Чаң турында айтқан не болайын, что глубина резкости лучше смотреть. Что я хотел дегенный? Что я хотел? Вот что я хотел. Туплю. Что? Ски. Что не делаем? Платишь. Next. Так, ну как я написал, колощ. Что я хотел дегенды? Надо кольда вот наем мой. Запомнил. Я segala koin nakil. Nanda koin na nagsirya. Position koin nakil ka. Sugan. Hindi. Sugan na siya off.
Соған да азмын. Ой. Ну, Ты, ит көп болса, могу обменять. по сути, ну, нифига так актуально. Ну, совсем камень. Пош. Ол, блин, чуқыр ғой. Екі үш түрлі шұқыр мұнда или бөлігі ма? Екі ұлтқа бару үшін мына пойғын керек зелье. Зелье огнестойкости. Там. Зелье лечения. Аның үшін келек қолы желегей ме? Колышнясын, наверное, щуку себе он пошалдыр, наверное. Күшін бұтын керек еп тұрында. Ол щука ішіне ол. Тегі фойдалы деген, фойдалы соғасын, он өте замораживайды. Что такое? Буланlar әлленше штук. Окей. Ищ. Bulanıcı. Қойырымда өтілген еміш келді. Бұл 4 стак червяк жинақ келіп қойдың ба? Ая. Чего? Не, чего? Все айттым. Еще одна у нас сүйек. Он отказался. Ну все уже. Когда не надо, не возмущаться. Сен вообще сейчас и тогда не выпьем. Ничего. Ну то, что мы побрелом. Не поровну. Ну, нетмәдім. Бүгін білтемні білдіріп башламадым. Нәйse, сиңа ұшамаған. Нет, мында орын қылман тәп по сути, еждербек что ли? Яна ипи қойып қалдым мен. Ипи барып тұрда керек бе? Мен тошайма. Ой, тошайынан ска. Игла ол игла брюх керек ме? Бір. Что-то мен прямо ножығын не сойған. Қалышқына сәжден. Все, понял. Меч из черного металла. Так, пошли.
Ну-ка, улучшать планка, улучшать точность экрана. Tamam bakalım. Улучшать там экрана. Рассекающий 95. Блин, улучшение. Рассекающий %1. Ну ладно. Bu şalqamla bilmeyim ne seçergen. Nerede hoş kirek. Asabonla biri sat almay. Ларын ошатып lan ilerge. Toprağa. Şulğanayım deyse. Benim bütün вот benim 50 soğan var. Так, стоп, koymuş bu soğan 50 soğan. Seni taşıp gittim öyle mi? Yok. Böyle burrito var. Передний медовых выносливость километра. Кылычтын кыймылында. Сонда и 535 лед кыркан. Чукыш давай, пока. Было приятно с тобой поработать, но пришло время прощаться с тобой. Ай, одночек, ё-моё. Так, а bu сенің ташымалың мен линияя нетіне? Қайда? Прям қалдынан? Жоқ, сондыққа. Жоқтан? Сен... Кеше саған еңші. Кеше саған мен қолданы. Так. Айна. Бір адыванчикін ташлайын. Бұл 15 металлını неге алмадыңсың? Да. Да ол мен Сандық. керек болайын. Қара білін. Металл менің барам. Металл алуым. Чермет білім. Металл менде бар. Күзімде кіре. Бір стак розна. Барыма деп шлемін ипи. Қызу. Дәр... Сулы шал бұл неке бәлемеш. Sen уже ettim. Ne yapmış? Намастырай. Вентилятор ма? Надо в смысле салтап алып ма или... Ну, конечно, не бушка берем. Радан тоғышы бір қоты шыға. Қиот тұрам ол, ну... Нше тире... Нше тирелерді. Түрлісі бар. Мен... Школмеген бар кетапты, ана... Фиделенттен 2800-ға алдым. Ну... Анын кетакында не етегенде наскидеға аталады. Типа скидка ол 3000-шесін қылаған, 2800-ға қалған, и... Тамақытны қолданып, бонусарыны қолданып, бұл мен... Жыл бірінға шыққан. Ну... Ней... Нендей вентилятор он настольный, что ли?
Yok, Napoli. И че, нормальный рэм? Ölüyorum то нормально, это просто на того спота шел. Ширжлып тур. Так, коем курочки. Курочки. Так. Ну-ка. İşte şimdi. Так. Это удалось, что а ёп, ну. О, значит, дофигища. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şiverin 6 olan жүгіріп берілді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tavuk var. Bir tane dofiga şiveler var. İyi yumurta var da. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yumurta. Ana üstünler var. Ben şunda ikinci tarafı sakladım. Ama ikinci tarafı yapalım mı? O, ben ikinci tarafı şunun için saldım bir tane. İşte bana tamam birini жіппәрі. Ну-ка. Все понятно, зачем был Бэтмен. Надо задушить маленько. Непорядок. И у меня опять щука-щек. Şu kuşasın da. İkinci tarafına tuvasına koplatırım. Bir tane şiver jip bilemem da. İkinci tarafa iki taraf boşanır. Tavuk ferması. Әлі нищебродский не инде, я сағындар, конечно. Не могли нормальный вертикальный баскыш ясырға. Мұсында жүніне өтер сесте келіп шекеліп міне. Dinler sesini. Что-то меня FPS болғанда adam чуть даже тауыш заливало. Ойынның тауышы.
İşler bundan koşmazlar. Bundan da şu şibi şundan bir daha özüm şey kalmayayım. Я вас понял. Вообще, видишь, что ли? Efendi, Kidman'daydı. Small'a girip mi? Сейчас нормально брать сюда уля. Fish small. İki fakal için hiç kanal. Dur small. Koyamam işte şimdi benim olmadı. Birinci papadım. Bu benim babam.
Жан, пимя Симпсон вокруг базы. Без. Кыйма. Де пока. Я вот жүнге жанлары туманный земляден наши силар келе башысы. Түзмеске можно. Че. Ебі. Факел. Ой, бәтіш, мынау факел болған екен. Мынау көрмегенмін қараңғыда. Төбе жығылық мұнда мінем екен. Капец, мен мерзісін просто не 6 удар жасадым. 6 ударда өтердім. Не понял, а чё мне именно составлено как на уля? Оқымары кемеген или алалыға. Ой. Очень холодно. Мұнда жылысы өлмеймін мұнда хаты. Жылысы мұнда хаты өлмейді. Как быть? Оғаш иден үстіне не қойып қаланған? Ұшақ. Yok. А если мен бұл ұшағын үш қарап көтерсем? Мәселен. Тош. Идем тош келе олаймын. Нәсі келіп шығармаған. Интересно. Ой, блин, и так или тоже в плане кайын. Может, что-то балайман.
Ребят, наверное, не главное үйнегene керектер. Копларга. Тоштыналар белән. Потому что безнең территория зур. Алар по-любому монда безнең территория içinde заспавниться чеклар яннан толку булмаячак. Главное, склад булган өйләрне генә капларга кирәк. Либо шул өйләрне генә казып куйган карыйнан чукыр. O benim territoria әле бәләкәй. Не көйтмін вообще, варла. Менде тем разыма хасылы теге. Шверма шекілді. Сен қоятсың что блоксал стена полностью новую огороженный куймаң буйнамы? Ну, именно хотя бы нашу кайманы продолжить. Наушник отвалился. О, все. Так. Ну-ка. Şibiler o yok nerede? Gidip gelmeye almıştım zaten.
Задолбались мен ителге. Көкей башлады. Мен итеп өлдіріп, шебелеп тоқ барым. Ана ушақ қойып бал шағалмай қылыға тәуәді. Үсті тепло барып келді ме? Шеп болды. Я қоп оқысам, онда дым охотный жасап. Ажлақ. Тоған мына ипатқа күлсін үшейінде. Есть такой есть. Главное жило и все. Я это тепло диган. Значит для этого, что у нас будет неделя тепло. Мына астын толық болмады екен толық. Мында екінші этажда уже бүтін жерде тепло түгел. Очень холодно. Прям ошақ қойғанда ғана тепло мында. Екінші этажда. Ай, вот на дубина, азат керек екені көтерге ұштап онда тепло демен өзі шықты. Мен бетінде тепло бар, дайса жұмыртқаға тепло, сварывает.
Все, готово, екінші торда. Ништяно. Michelin pardon. 50 soğan var mı abi? 50 soğan. Oradan oturup çıkayım soğanlarla. Oturdan tavukların soyup çıkarmaya yani. Афига bu, конечно, но işlerlik olarak tekrar. Şeyler oturduk böyle.
Şimdi bunda ne mod var diye ötüyor diyor. Ne diyor oturttuğu için. Амин. Все именно надо. Он туда принесешь вроде. Типа не что ли, который сетка тізи и ыңғайлы бітіріп сетка бойынша тізи. Ну мен білмеймін ничего hatırlamıyorum. Ол соғаннан тағаны бір саппама. Бұл көбі соқтан қала. Полездің өзін қолданған. Ну мен пока суп паралайсың. Ашыса бітті. Уже оғаштан қоя слиз бар еш. Я мені отып қарадым. Реально слиз тше шунан. Мешок слиз деген. Шунан отасын слиз тше. Причем 6 штук сразу тышты. Мяха керек лук максимального качества. Üstü çıkmadı bunda şeyler. Üstü yok. Блин, конечно, здорово оно того или нет. Я да... Екіміздің чедерында урон, короче, ушло. Но, чтобы прокачать, мне луты с серебром. За какие-то 2 урона. Плюс 2 урона. Evet, onu alamet bitirdim mi? Почти. İçinde eremitip. Пустил на расход. Что? Пустил на расход. Он толкнул. Наши... Нифига. Шаги. Нифига. Варям olmuş, alayım dolaş. Yumurta var, şibiler var. Yok, oldu da on. 4 tavuk. Zor. 1, 2, 3. 5 şibi, hantagan yumurtalar var. Şaha ikinci tarzda da tutsalar.
Ал қуанат менде да фига сен керек ма? Мгм. Оқыласаңыз Мен уларым оқар жоғалтын үшлеңге жүрейін. Анда бірінші стак оқи атайды. Перья тоже бірінші стак. Или ну, почти бір стак минимум точно вроде. Бұл мирно все больше и больше изучать кеңе көре лагайта башладым ол менің Вальхейм или обновление что-то лагайта башладым ол. Что-то ұмытып отырмын. О алиенердан соны полезный жолға болатын. Наверное. Изобретение, может, поверлек. Я не так понял, бұл Шерниканың шоудағы үзәгінен башқа келеге. Ол басқа ешін келек не? Корейский білем үшін келек не? Қолғаны сөзген шақырып не бұрын? Магазин. Луковый суп 61, хлеб 74. Немытай мері бар канаға. Репадан рагу ясап бұлайды. Мына нәрсе керек. Шалқын қанталын. Здоровье набере. Здоровье на свою выносливость видишь. Выносливость берем. Может. Вот наш пошки асармын деген специально суғаны қолдырғаным шуға. Бәтін суғандан не соқ қойдым. Көсіп. Артына қойып. Неожиданно, но тихо. Это что?
не микрофон тихий. Или как? Вроде нормально все работает. Сен сұрау келдің бе? Или Ай, мында бір спикер yazып шығып кеткен. Неожиданно тихо деген. Так. Нәрсе мен бітті. Ладно. Bunu yazdım. Ya. Doğru. Kitap mı? не помешает? Не понимаю. Пока 8'e bir alalım. Onu aldık. Sıra buldu. Нарцашның шилимәлін анттым. Точно. Анда по-любому огнестойкость бойынша тегер не керек бұтында. Огнестойкость үшін секретарен әзерлеу. Соус. Un ячмень, Местный фарш. un un ячмень, un морожкадан жасалған ячменный вино. Плотородный рулет текший. Ну, балык клянышка. Поехал, значит, полный дел. Все, он все. Он начнет, а потом немножко меня марушка до ига. А ячмень. Кот наплакал. Потому что я барсында онға ойланып қойдым походу. Складно көріп келемін мұндағы. Yok. Var. Все нормально. Живем. Тебе же на следующий келегелі. На следующий келеген. Зачем курган еме? Үміті мері бағай. Ай, шоңа. Бродильная бочка, утус, коин, биш, бронза, он смола.
допустим, смола белән ишне койны топтун ди. Бишо керек бронза. Менде бронза 2 генә ул олово белән не ушлап икән да. Меч. Бронза мı? Ая. Бронза ушла, измейт было, да. Инвентарь полный. Что такое? Bir штук koyun düşünüyorum. Bir штук. Bak. Şunun için gerek koyun eksiliyor. Анда ижан да мен утырткан ижан да огочулар. Kodamayım. Şu an ikisini de indi. Bana gerek tabii kadın gerek. Утырткан. Бук утыртты. Бук утыртты. Букны кестим да. Ben gittim boşaltma oturup da koyacağım koya. Sen утыртып билем? Boşaltma yeşmeyin. Ну, кстати, сен вот мен иде. Сен, кстати, айткан ең вот, что барыбір біздің территорияда спавнится тәшеклер деп. Ну, что-то бірде вот именно сен ортаңда жүрген прям. Сен алтын кеткен. Мына бұл не ішінде вообще жүрмегендері, ну, мында спавнится етмегендері. Кстати, aytdim aytib oladi. Ne bo'lgan o'rinda spawns etmaydi. Yuvarlaq. Ну сон ой болғашын не? 8 рейтинг рахмет. Неше ипимен там нәрсеме? Ипимен де бар. Локовый суп кереме? Локовый суп тоже бар.
Ben жаңырға оқшады дегенмай. Что-то суын да bir қатып көтеріле оқшады. Мен бақшағында соғысына шыма. Утыз жиді көрейін. Несе? Утыз жиді көрейін. А, ну ко мне достаточно очень реально культурно, на самом деле, оказывается. Bulan deni. Bu nasıl ki bu? Достаточно 30 керек. Kılıcına vurup iyi olmuyor. Нашим момент. Мен. Зап на хамында не кіріп шығамын? Хотя ол тігі тұқша алдына ол үшін егіне барылған тігі яғылытына қанағына анда вообще көп шыға тігіп пияқлар. Doğan benim ölü otelim kaçacak ya. Nırvanı falan. Şimdi tuşa var mı? Var var. Yigirma altı tutuyor benim. Oynuyor. Ofega yakın. Так. İpi aşağı. Böyle. Hala bu. Колбаски. Туш калап келем.
O alttan neyindi beylendi onları. Ne kokuyorlarına kilmiş değil misin? O buldu eline kapatma yap böyle. Грубую сирену. Çevirsin oğlum. Ha, Geçmeyeceğiz. Yok ya şimdi oturduk böyle mi? Bakaya şuradan soğuşum. Şu an Betos. Ha piyafka Bazalım. piyafka jam degan bakaya şuradan ini degan değil. Şey oldu. Oh. Nasıl kırıktı bu? Ha? Bakaya şuradan iti buldu так точно. Вырнский облом костей. Все понятно. Тош. Туш acıyamdı tamam. Dürtmesi topta mı?
мында осы. Все, 8 штук блок қайтам. Ничего себе, оғаштар өскенде енді. Что-то раньше, ілік, ағаш шонды что-то ұзақ өсейді. Казалось, что-то тез өсе. Мында қорыл желегі өсейді қоядар. Что-то қорыл желегі. Мне вот самый керек қорыл желегі. Надо внимание. Мында 20 чаштық колбаски үшін насар келегелінде. Колбаски патраха, ванила, Чертополох. полох. Постоянно он там чертополохом. Давай. Вот. Чертополох тоже кимеген менен.
Так, не иштебиз. Әзірленерсің я клубқа? Мен нәрсе деп айттым. Ja. Атында қылығына бір ол бар, соны барып өзімін алып шешу деп айттым. Кеттім. Sen işisin? Ha? Nasıl işisin sen de? Tabii olmadı yok. Mesela алып шешу деп айттым едім сен. Қайда қалған? Манда yanında bir ауыл бар. Сағындырамын. Я көрмеген что ли? Алтта. Ана көтіп қалмадым. Құдай кетмей жатыр. Бір күшетемін. Так, аппарат алдым. 18 минутқа. Мен теге желанный несі келе. Сатан. Вот чешу еще. Да, вот тут. Обитая кеп. Улучшенная некая прочность. 1000. Обитая кераса. Прочность 1000. Броня 26. Можно броня 20. Бара, меңа. Молодец. Симырна киініп басқамыз. Мен төбеліне кәсі керек. Жыланына қылған. Жылан. Жыланына түшті екен асы. Жыланнан? Жыланның теге не түшті бетінде? Шешу қалары. Жаңардан шет не самақшы боласың? Аннан шет қылған что ли сапыл? Бұғына болған? Шет измениш чукуи, но мен шуны ғана білем. Неге бағардан броня да сапыл что ли? Білмеймін, шуны қарайым. Сен, короче, шлем железный, да? Что это? Да. Проще ремесло. Сушилка для трав бар. Местный стол бар. Кухонный утварь мен даю. Или бар ма? Ступка и пестик. Шлемні алыштыр. Котел улучшение пипес. Доспех сен Пещер. броня 23, наголенник тоже 20. Алыштыр. Лучше да. Стол ремесленника доносит. Железный шлем. Менде и так железный шлем. Сен какое качество онда? Менікі 4-ші качество. Менің бірінші. По-любому 4-ші туы. Ладно, рахмат. Броня 20 минут, на броня 14. Иә. Мұны қоярға болса бетіне қатты қара керек. Тишікке. Кирасы һәм наголенник сен по 20 же? Вроде как броня бері.
Да? Білсе? Кираса хам наголенники по 20 же дают всего брони. Е, Тоже брончик качество, что ли? е. Улучшайт пан. Наверное, менде волчий шкурада шығар. Серебро бар мısın? Мен торговец серебро бар. Себендер үшіп бірер. Бір лук өсіп нож өсіп бірік. Бір толық, бір колоский. Ничего себе. Тесто для хлеба-то на котле 4-го качества. Я слова. Если пишешь качество для хочу всяк. Может, какая? Бұл? Черный мрамор. Себебі. Скелет екен шолдай. Не біле келе. Адамдарда. Ота дух ажамындай. Вау, теге. Зор olsa. Слизняк мı? Қап-қараңғы не? Çiltli birbirine. Ой, қоя кетейін ортаға. Зор слизняк. Әлі жаңа шындай. Жоққа шықты. Гүлқая жоғалды. Тебе зор слизняк жоққа шықты вообще.
Попробуем. Овну. Чувствую. Şöyle çekler. Şibinlerden silah kutuluk böyle gerek. Önümde oğul kurbanıyım şekilde. Ha, ne var tugunda? Hafta bugün oğul tuğlik kan tugun ne ekan belki boş ne ekan. Mozu tamında tugun ne turu? Tugun zugustinler. Я просто терминатор. Мид танка просто какой-то. Неубиваемый. 89 защита минут. Армян да еще прокачаю. Oldu bu konuşmalar tecrübeler. Kimler soğuk şavunda? Tugun ne işte o? Молочная крыва баскан. Походу шулай болған, а? Молочная шумғандар екі мясо. Міне ол не? Смола? Дёготь может? Ну, шул жөгіт смола шул değil. Что-то bu oğluna seni вообще etmeden mi kişi? Benim katılda конечно yok. Ну что-то он пусто, а я просто двое. А, все барлыққа келді. Примерно даже жирмая. Efendi bарлыққа келді мұнда. Давай. Великан кел мұнда. Я не көріп алдым келеді. Тобой разберусь бірінші болып. Соны тегіне тауын бұру керек. Однозвездочный каньон мой. Ох, пропустил ударно. Теперь пропустил. Его не меня вообще ударом пропускает. Ну ты не тел мало.
bütün ukvarım bütün. Bir bel çatına kuşka oturdum. Жүгіріп ілініп тұрып жаққа болды. Кстати, мұнан татам düştü. Походу, однозвездочный белсеттен татам düşüyor ғой. Илтіп қойым әлі тоже тегінде. Тегісі однозвездочный төгіледі ғой. Кеше саған түшкен еш. Ол однозвездочный төгіледі ғой. Обычный. Ол звездочка шансына ғана повышает, наверное. От выпадения. Нельцен повышает, урон білен нені повышает. Аның ғұмырын отансыз Ну это тоже повышает. Почти 2 тапқырлығын повышает так. Кстати, визир-то ауылда болмады ол. Ол дегендер маленький. Ол екі ауыл ортасында болды. Нашел теге столын хедшта. Belçika'da uteldim yine. Böyle full plan. Full отқанайым. Әлі қанжылақтан ұттым әлі жақаламда түгіл. Ол көрмеген сен, шоқыря сработал крит в спину. X3 урона. Опа, копеечка. Сен ауылына сартасың ба? Бірінені өтірдім. Зор. Саған сатасы, чтобы слушаландар, я вообще болдым. Просто что ли? Что такое пролетело? Ага, там білсін. Өлді. Передетно выстрелила. Дебил на шахарп телемем. Пролетел. О. Надеюсь, ол бір жігін әкелемін да. Қоя бұрылдың.
істегені үшін керек болды бірінші уқ, бір парирование һәм қылышпен 2 тапқыр соғарға. Берсерлік үшін. Обычный. Яңан қылыш білем. Да. Ну, походу мұнда ауылда все бітті, теге опасный бірлер. Қалды шаман и бәләкей неместіктері қалды. Көплеп. Бұрын қышты. Уф. Опа, шаман. Шаман ничего было ауылда? Білмеймін. Бір сөз өлді. Откинулся. Опс. Не сегодня, братик. Оп. Вау, все. Пошла жара. Арттан дүрт фулинг. Ой. О. Ой. Бергелеп чыкмабыз. Братаны. Ну-ка. Походу ярда оғылын алып ішті. Теге стелс режимда не алған. По одному вытягиваешь намысында дүртеу кетті алттан сразу. По одному. Ай, блин, мына тоған бар екен, ё-моё. Да не обязательно прям по одному, там кішкене пачкалар ойланып керек. По одному слишком долго. Теге велика мында тоған бұра бар. Эффект неожиданности не получилось, да? Вау, шаманнан вообще дофига ақша құйылған. Вау, пипец. Все, я қырындец, капец. Шаман мені көріп алды, һәм өзінің баранасына қабызып қойды. Yes. Вообще мен қотам. Мен склепларда жүрейін. Мұнда просто бесконечный коридорлар, металлоломлар, анда шерстак, анда ленчестак. До этого мен теге башка склепларга жерден бу отураудағы. Анда бір-екі бөлме болады, буквально бір-екі бөлме. Иной металлолом. Там бір таттан тұра әлфатында. Походу, ол неоннан әліқай барасы олмаған. Вот, Вик Визер ионнан. Да, уже получается 3 таттан было. Бараңа түсті, мен даже барын көрмегімде мұнда қоясы қонны. Ай-яй, мен
склепта нахожусь, ник меня қараңғылық штасын. Мен что ты и где там, что и кын, что ты работаешь, что работаешь. Опа, это тоже не совсем хорошо. Ай, ай, ой, 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 жүгіріп дивана. Кутны подожгли. И аркадан теге не соқты еще. Там уже комбо удар болған. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я к этому не готов. Еще сохранение мира подлагаете. О мой. Шықнайық мұнан. Шкерек. Ая. Теге күші де өтен 3 минуттан соң ана. Что такое не вообще? Вот именно предлагает как-то куттан шықты теге. Жондырып жібардым. Сен доста. Так, все. Болды. Живем. Улем бетінде жүгір дивана арық. Бәттәш. Давай, 13. Секір. Иш, 4, 3, 2, 1. Вот тұрып қаласың. Бұрыттан давай жүгіріп тұрғанды. Ой, еще дух. А я дух у меня мартым тезіне. Нас ямды. Нас келді. Азық. Жүгіріп бөлі. Мысық кім ортына кеттенден. Естественно, что-то снаружи прям металлом убить, что прям что-то просто бір штук. Уф, Миша босса не нашел. Ұзақ уластың. Зараза. Чё? Блин, походу понял. Паем металлом келеу. Яңладым ағым бір металлом. Яңладым паян келеу металлом походу. Короче, не там. Бірге баршаны кирка білен қотасың металломны. Куча... Әләнде куча мешайын.
жұмып атасың, и еще за стеной, то бітін сен инвентарьға кіре алмаса түсіп кете қояды шонда за текстуры. А из-за того, что склеп находится сверху, лучше в обычный мир. И мен ана мынаны жеп жүрейін. Мен уже үш металлым таптым. Мында іздеп қорасам. Мұнда 3 тотем болды Эльфат. Верно? Капец. Ай, келin дейді әшім. Кетті что бітшті. Вау. Что-то мы вообще помнили, братан. Бельс так шельмет жейдім. Блин, корабль қатты жүгіру керек, шоны таушылға. Что орын бұтты мен. Не то, что орын бұтты. Сыймай. Не жетмей. Оғырлық тұлды. Жаңа чермет керек, что ли? Керек мейін, он таушылапмай бетіне. Қошай, күн жетейін енді. Вот. Айттым мына. Дибалы өтші қойда мұны. И оттан 2 ник келіп жеткен екен.
мясо. Минимарттан? Мен вообще тоже көрмедім да таптың ышқына келгенде даже екеуі үшеу. Бұл Шын минимарттан. Менің бұл- вообще еді. а? Шын минимарттан. Менің вообще еді. Менің аттан демен мен мында беттеген ауыл янда келем. Не янда? Шоқарылтылан деген не предаватель янда. Сенің деп сен не мне обращаешься, что ли? Да, Менің туралы. вот тормоз кіші пока шартылы, менен куттан уже тегі кініп тұрды. Добрый вечер. Ой, мында неравной война слушала, не согласен. Иттім тегі поручилер яғана. Все же бұл призыватель ортында болған екен ауыл. Онда екі құлап. Мұнда бір полисілде қалмаған, өтіліп келгендер бар сонда. Мұнда екі ауыл. Думаю, отқа сталым бойына. Планистар стал. Атына звездочный вообще оты бере екен. Матна звездочный. Фулин. Обычный фуль. Ну... Момент. Ну так-то нормально говорят, да, кстати. Оглушить может вообще. Туха минимум броня белән белмим.
Вообще мощный, блин. Утля у них. Кем? А? Кем? Да что однозвездочный фулинг, блин. Алтын куып берген часыга тур. Үзгенеме? Да потому что менин хп полностью өтті, ол мен хатам біріне берсе мен ойлам. Тігі шыршы тіләлі жүгіріп өлген шекілді ошақ тілесінде мен бір жағына жүгірем, екінші жағына жүгірем. Мен просто неверно зелі, жоғым кетті деген көті. Уялыш ошаққа кірді. Кетті әлі ошақ бар. Нәлсе қызық, бұл оғылда неер вообще? Сандық бар. Бір штук таптым күшке. О. Пи деп. Вообще bir sandıktan topladım все. Artık однозвездочный фулинг gitti. Şöyle ясно кошмар geldi. Мында бұл Черный лес бек теге даныш алған бой. Теге ауыл официально обчищен в одиночку. Это, конечно, азок, но тем не менее. Вроде нәрсе инде. Железо невидимое. Қоя текстурасы жоғалсаң, жүзі приколы. Сілкінгенде бар ол. Но көріне, Алғаш текстурасы жоғала. Прозрачный был. Бред какой-то. Иш белсерк
iki şaman. Biraz sandıkta böyle yok. Bulardan yeşimlerden uğurlayayım. Boss'u da üstten. Инди лук. Инди лук. Ой-ой-ой. Обычный охотничий. Мен теги оğluna qarab gelem әле анда татайым болса татамны шәлеп или пофиг мекен. Пока пофиг. Koyduk. Bugün yok bunda. Şakarlarız mı? 2 saat bizga yetib yeshani. O'tirgan. Olur mu? Bunda niye de koyabız da. Taştan. Eyberler. Bunun üstüne boyagan ama bulmayı kanalı. Bu artık barmaklarga oşağan. Ulga. Типа жер астынан бармаққа шығып тұра. Мистический алтарь. Недостаточно по отношению. Бұлар походу біздің корабльні жемірі алып ғой. Сіздің корабль? Идешь, что ли? Yok önce. Neydi? Dibinde. Hayvanlar, bu bizimden bizimle мясо var, şu мясодан соғышыңыз ай, пожалуйста. Это ол біздің порталға ham корабльға тимеді.
У меня положили тоже yok mu? 12 штук. Считай жоқ қоймасын. Так, кеттім тоғаны қарап білем. Национальный ферма білем. Блин, бошы керек ма? Ну так-то да. Күймені керек ма? Болтмен. Кешелі өскен, суғанда өскен. Жиі балы керек. Осынша бедел. Üstte de şıkkanlar, aşağıda üstte. Üstte tavuk üstten yanında. Üstte var, 3 tavuk. Yumurta basbaya. Yumurtalar paka yok. Bu биты с этого вообще жеңіл жасал екен, жеңіл жасал мен уже соңғы качествоға качаю. Интересно, ол яғылыптан соғышқанда в пулеметтегі сымасы келет мешет берешек екен? Вполне вероятно. Балар келіп мефетерге могут. Мәселен, древний білен соғышқанда анда бізге келгелер еді жон. Нелер. Great workflow. Она на самом деле посылала на квадрат спальницу, наверное, может. Кто-то его призвали. Плюс и штаб килгендер аларында. Так там да. Был свян да спаунси энергия.
Хит до третьего качества она прокачать была? Серьезно? Ну ладно. Ух ты. В принципе, меч не прокачаю до конца. И, в принципе, я глупо, можно уже идти, наверное. На Барабус. Ультра хотя бы, да? Я не понял, Грабладер, да?
Скоро БК еще нәрсеге керек эле. Hı? Скоро БК еще нәрсеге керек эле. Ошо керекми? Как вспомнил. Ne? Toi oqarun se. Oralına көп конечно жүгіріп берілер. Evet, tamam. Okey yapmıyorlar. Отправленный. Ой, все. Я говорю, что отправленный всего лишь. Yok şu ut. Хороший лук. Нам точно что лук. Уже тут ничего. Şimdi kılık olur ama. Да, именно кылык дровру. Дөөс ун бөлсөли бура бар. Все, Тусин, мындай микрофон жанына келесин, Тусин жыракта барып кетесин. Сереброго обменяться этим кем-нибудь, я говорю. А по сути я бы соединять его, но ты кое-что. Меня Что серебро? Что По мне- да, охотничий лук. Знаешь, что охотничий лук? Улучшение. Это нафиг.
Ишенха улучшайтындар 15 ге. Может, не споем. Bir topkada sorun все обсидиан. Bitti. Özümden nagırlıkları oluşaydı. Benim защита 66. Мен пулсаныш. Это мен еще не до конца прокачал. Пошанлен. Льняная нить ясалы. Темир күпме сенің? Күпме темір сенің? Она под стактан полностью ясады. Обитый. Первое качество. Блин. Было не 2. 14, сколько? Но вообще икончи кача прокачать терсен вообще надо брика ищ. Икон ищ мысль, что вообще металл керек. Икон. Плащный тоже улучшил. Отсеивать сен да чувак nasıl келегенде. Полный сет обитый полный сет я совершен всего лишь берстак. Металлолома надо. Металл. Железо. Икончи качество прокачивать надо. Только прокачкой.
Вообще 2 анда 3 металл сорый. Ағаш әуптәл кірмәді. Уже 2-ге бөлінді анда. Шыққы қошын. Үйлақшы балтайын. Иттім жилек жиям. Саған неге керек мол? М? Среднее лечение сар үшін керек болса. Ой, Не? Большое лечение қошын бұл екен ол. Бұламыл вообще. bilmiyorum. Но мен мұның әлде вараққаны жеп кеткенім, конечно, үстім екен олар. Біз обсидиан қойналдық әлі. Тоғыдан тігі не білен соғышқанда. Матер білен соғышқанда. Лотты тоқшыны. Шу вот. Дедер нәрсе... Дедер тош бар. Бұл тош керек. Ну, не помешал. Керек. Керек деймін. Кстати, анда өте матерлі болға тез бет ол. Анда ол тош. Блин, а бұл кирка. Мен кирка не шкен. Черный металл. Черный мрамор. Benim черный кирка. Полночка сло. Не что я сам он киркорим али. Кирка из чермета сорочен играми пиш чермет керек. Хам. Ищ древесина красили. Тему крафт. Понял. Балгар. Лучше сам перекинем было. Менде Ветка играть. меня древесины. Зато бар топор. Если можешь сурбить дерево. Ну или я могу берегами, в принципе. Не. Достав. Моими играми жиды древесины красиво. Она вообще еще вынекит. Еще керек я. Арсенальский керек я. Ветвь Игдрасиля. Ансы что мне? Ничего черный керек. Играми без чермет. Да он керек. И все. Ветвь Игдрасиля. Все. Или наверное керек. Йо. Я собираю. Şey o zaman bir. Evet. Ben onu anladı. Ал сен дерево қойда. Benim iyi de. Кибитка. Просто уровень был сен. Господи, сен. Ода живо. Стел. Вторая. Слева. Амазонский панцирь, İşte alan bir yana. Вот, келіп шықты. Ақойда сен кузница.
Мясоискатель, bu мясоискатель bilan yashab mumkin. Пішіріп плов болады. Может, не горит, да, кровавый запуск. Жилекni o'zini yog'ini jeb yiqqaningmi bunda? Білмеймін, hatırlamıyorum. Onu qo'yildi bor bizdan. Lugo. Балнян да возможно бар. Spalyanı koyayım da yok onda böyle böyle. Portal betine korup çıkalım. Так, тарелка. А, понятно. Ой, сен мусор сжигатель бар үшін нешеге мына бүтін нәрсені тапшырсың? Темында тол.
Ё-моё! Интересно. Погнали, может, неге? Біраз не бойынша жүріп кетейік. Начали. Теге биом. Себе. Туманная земля, что ли? Туманная земля, да. Қойсы порталдасың ана. Двойка. Тегін. Қоя. Двойка. Менің двойка. Мен мұндан шығу. На 6-та. Шеста. Анда тоже бар. Анда жоқ. Анда жуткая пещера. А двойкада анда не. Теге башня. 6-та мына анда ведь. Ну она тоже будет. Анда да. Ну, мында көбірек изучим. Мында бар эбрлер. Такие штучки-дрючки. Олардан попробовать можно скопать каблян. Мен не исследим. Мен мында, кстати, нені өлтірдім? Клещ, оңардан кровавый сгусток шықты. Нені өлтірдім, кім әлі? Я не коровый изыsk. У меня тут штука. Искатель... мен айтып қойдым. Искательнан мандибулат что ли? Олар мені көрдіні однозвездочный такой летающий. Мен одан қоштым. Ол мұнда ғана можно попробовать аны завалить. Я как раз узнаю свои силы, свою броню там, еле и оружие. Ник мен... сен келесің бе? Просто оны келесің деп тұрмын. Просто шунда не деп отырасың деп тұрмын. Не артта Отдельно. банда. Ладно, она не прям соустроилась. Ты огромный летающий. Блин.
бересің. Ой, мен daha niye de bir bu. Başta benim onda bir aldım. Dur da bırak. Что-то что я басында. О, древняя броня, она можно кирку сломать из чермета. Что-то выпадет, наверное, на... Металлолом ты что? Biz bir tege günde tege или biz manda mı изучали? Yok. Все, искать что анда өтелік теге порталы временный. Медный металлолом ты что? Ё-моё. Еще қой сияқталсың ғой мұнда. А? Пин құйып ал өзің. Мен там просто мында сол толпа шабам. Картаны ашып қарауға жоқ. Көрдім. Еще раз. Какой-то медный металлолом. Так, ну металлолом был ваш. В принципе, можно сделать на кузницу. Вроде бы. Ну-ка, пойду. Хотя кузница не точно, блин. Из меди я знал вообще. Хотя не так уж и нужно пока. Я посчитала. Кіріп қарамайсың. Нет пещеры. Не знаю, можно попробовать. Не, инвентарь был, конечно. Benim 3 slot boş. Число хорошее. Қалған ашаудан туған. И он да, вообще, мен да көрдім сен почти целый стак анда не алып жүрсің. Вау, на шее. Анда да бар фильтрет не броня. Білмеймін. Бұл точно у нас. Древний корень, может? Вот мне древний корень вот порно вообще было. Просто вот Просто тош. Мен тегелін сөйлешкеннен işte. Сол жақта мұндан что ли колча. Тегелі ана барып келеміз. Ну, мына құлатып бітіресей. Не. Сен мына металл жемек сол. Металл недесің ғани? Жиғасың міне мұнда. Мен уже жиді медный металлолом. И пишет обычный металл. Он оста қиылды әлі там. Ведь игры классируем. Перевес уж ёбаный. Вообще таш был. Ну, реально. Дрессель атларын фотосын.
Смотрел крафты из металлолома. Өрүтүп карайын. Ул оғаш керек болсаң. Ну, пока керек. Ну, мен ойлойм, медный металлолом менен бирге ушул играсы, наверное, использоваться будет. Sen баларым зеттік әлі аны. Ну, алар теге не жанында турмун. Әміне ол, мында ғана басылы. Көргөн салам. Алар өлгөндөр экен. Алардан как раз мраморчы, да? Өтірігі. Қойсың олар? Мынамда точно сүйелі бар, мынамда мрамор түшмейсің. Қола тоштан. Опа, клещ. Древняя броня қазысың? Древняя броня қазып барсың, что ли? Yok. Қарамам мұнда нәрсе. Ана сенің жанында древняя броня бар? Балдар. Точкаларына көрінмей мұнда. Сенің же менің карта тоже бар. Так. Она обычный металл түші, что ли? Тегі... Металлолом тыча и медный металлолом тыча тоже. Примерно 50 на 50. А он медный... Гридвор. А он медный металлом медтеу, что ли? Yok, медный металлолом деген прям. Башка металл вообще какой-то. Какой бар?
что металлом тышмады. Сен орын бар мısın? Бар. А вот все düştü. Так. Келді lan. Келді. Соғыш ана тек бобой білін. О, бобойын соғыш етілді. Блин. Блин. Не, одна женщина. Ох, ё, почему? Мен 1 на 1. Двухзвездочный прям. Не, еле справился прям. Улесом мешаю, улесом. Білем, конечно. Ты бабойнан қапасы да фига екен, вообще әлі қоя шығу үшті анда. Менің келу үшті деген керек. О! О! Один удар, 4 дырки. Да, вообще. Мощный. Ё-моё! Sen misin yanında? Здоровье восстанавливать тут Трамп. Ударlarım dodge edip. Все, мен жүгіріп келе жетмеймін. Не добегу. Блядь, собака, ёбаная. Кутанная. Блин, бодростаю, вообще за восстанавливается и теж. Hayvan. Ой, блин. Шул шивнерді прям ненавижу. Бүтін ойынны шығарып зар. Даже фулингтан қошамын мен. Шибеннен yok. Evinden ворачиваться куда? Ну, вот. Мен екі топқыр ворачиваться. Ошол жатты. Ошып келеді. Так, по-моему, да. А! Попробуем, блин. И нельзя шылған емем наха. Әмем дегенде болды наш башқа қалмады ма? Все, вот наш пушки. Болды наш башқа қалмады ма деймін. Үйде. Білмеймін. Әтігі бұқай шелейтін, ол бұқай шелейтін шулын дегені пішіліп бұла бұғайын. Ой, өздер ұшақта ғана. Onlardan ne yasap bulaş? Yok, bu yaşır. Бекі сатынайым сол.
Bir kısaltmayayım sana göre. Yaxşı oşamlıq. Но не знаю, стоит ли она того или нет. Hatırlamıyorum. Мен бірнеше штук жасап қойдым ау. Gerek uzak bir şey o. Şey ne edeceksin? Of. Лук, блин, хотя бы можно мына как-нибудь. Там Былай прям барғанға апасын. Sen hemen şunu ötelemeni işte ya. Yo. О, өлтірдім. Ne karşıya girelim. Kabahattan kutu olur. Блин, бодырс біткен. Большой су болсынан сонда қойдыр. Не бар еді бүгін? Костер. Прям мына төленім. Соның күйеғаны. Ben даже вот на фуль армия вот начала, но фуль там на кошне. И вот все. Да, меня капут. Ну что за хайван? Ненавижу. Sen gelirsin mi yapmaya karşı? Kukiyi ben soğuşa uçladım ben tegen ne bilen. Aynen. Сексен екі FPS. Капец ұрасмақ да? Базаға кіресің 30 FPS. Мұнда жүрейін 80 FPS. Сен 8-ге даже 90. Koyun ne botless diziler geliyor. Burada diyen video tutarsan. Burada botless da olmayı. О. Seni gördüm. Şöyle bekliyorum. Ben şimdi park vardım. Şimdi mini kartadan Hagan'a görüne Senin başladım. ek yol var mı? Ой, мен... Geliyor sonra. Надо бы... Taşlap alır şunday birleri. Koytkanda var. Koyasın. Ha, işte. Ne üstte şu ne altta. Bak gelmedi. Un yoktu. Başırız. Құлашма менің
Алым жоқ. Опа, шибін. Уворачивайся. Меня выслеживают, что ли? Ай-яй-яй. Ini yalı нападает на сарайне. Деген емес кел. Жогут жок. А, сен бұл жақтан ал. Қойшы, окей. Сен қой жақтан. Тек жақтан шығып. Сен артынан. Шақт болып походу. Ульган. Орын меткісін көрем деп етелем. Шибін. Дайында оқшатмайын. Білгірмейм артынан. Қойыл. Сул жақтан алады. Фиксіне. Енді нескел жауымтылы. Тегерін лампысы. Блин. Сен шумнан көрінем. Иә. Я вообще жақын келешім. Почти кірпіш кешкене көріне башлады. Мен көрінмеймін до сих пор. БК еще решті біздің. Посюдыр біздің. Гүмбәлер. Гүмбәлер. Күйір шаман. А? Күйір шаман. Сен гүмбә? Иә. Сары гүмбә. Мұнда Кім ол? летающий, походу. А, yok. Öyle да. Мына тот шейкен. Обрыв. Вот. Мои вещи. Сен инвентарь толғанмы? Перевес yok mu? Мә, черный металл алар. Менің жоқ, менің 450 из 450 выда. Вообще мен 1 граммда сыймай. O metallın sarı gümbe aldım ben өзімнен. Металлолом 3, а сен чүрмет тошамансың ше. Оны да лучше алырға болшы. Чүрмет ұрын. Менде шелмет жоқ. Мен ташладым. М? Мен ташладым заты. Мен бар еді. Оқуны ташлайым, что ли? Обычный оқуны ташладым. Перевес что ли сен? Жоқ, металлын алырға дейм. Вот. Чүрмет ме? Теге. Деревянная стрела, сен аны хаман используешь ма? Ну, ясалып қолғаны бар деген, қолданған деген шындай ата. Иде. Ұятмай уже. Менде теге сметлер жалыныға. Қайтабыз что ли? А? Қайтабыз что ли? Білмеймін, мен көкейімде біле нетпенім мұнда. Топманым да, не залып алды. Ну, урының бар ма сақет? Мына үсті сөйлеуші әлі. Неде? Оң жақта. Сөйлеуші әлі ма? Или енді ұлт? Или енді сұйушы әлі ма білірсі? Опа. Кімдер алында? Біз оң жақта? Блин, ну түріне мана крипторлар вообще. Опа, БК ящер. О, Жоқ, мына кімдер бұл? за мной БК ящер. А, не, все погано, все нормально. Да вот. Я да еще надо. Если что, пойдем келем. Древний корень пульсирует энергия. Сен ваттың ғой древний корень? Аны батып қараған мен батылмады ол. Все, мұнда теге не келді. Үш адарған. Теге пияв келді.
isim kurgan Элленди isim аны вообще. Нәрсе тоғышы бұл шындай бұл тегі болғанда оқы что ли мында шырнес нәрсе болған ап көріне что ли шо оқыра Булан ба? И то есть как ты измученный он. Бunda измучаешься иногда. В таких условиях. Чепенчик. Даже иглу поднять не могу. Ушел баллон. Так и было. А где наша имя игла, имя Ленчес. Так еще. Бұлай нәрсені тоқшалым шекелі, шул уақытта орында, білең. Тегі болғанда бош өлеккен екен. Бош орынға. Sen бака еще рано отмей misin? Жемейміз mi? Может. Bir жақтан, но Итлерім, білмеймін. Хотя менің тегінде олар постоянно барып келемін. Онда да могып бодына боден утырыға. Котик күтмін что ли? Мен портал яндым. Давай не шоқыра осыға. Хотя. Төртінші алты енді. 2 сағат ішінде. Не управимся, наверное. Хотя вот я шло әзірленсек. Возвращательно, шешушая шкура. Yok шло әзірленсек, біз аны, думаю, осилим. Ну, қоян тията. Все, портал. Sen ikinci yaptı. Это мен oradan жоқ келе ошар.
Не понял. Медный металлом, что ли? Что для одного хлам, то для другого сокровища. Бери что у меня. Мне Так. кажется, ты геймер довольно смысл. Yok. Да, прялка... Прялкадан бірден шыққан что ли? Қолдармаған едім. Ишектерін Yok, напой.
Ha? Ишикти oyundan qara. Ha, kurdum. O bastan yana kirip geldi şunu da başladık. А ну. Бұл медный металлолом, оказывается, не так эротилмей доменный печататель, а обычный плавильный. Да. Вот. Ну, шунда тағылды. А, парень все было. Ладно. Медь? Topu yok da. Что-то
какой-то прикол. Там металлон да эртаппадым да доменный печь ясым. Да тот парень. Может, может он какой-то вот такой вот медный металлон. Все она неге тыгасың. Половине шагам медь. Доменный печка тыгасың. Какой-то другой. Там. Хотя, не знаю, вот, Жертвенно, может, решена иметь шагадыр. Вот альтернативная добыча металла. Иде, мощно. И у меня мында екен кузница. У меня сам медь да бар. Доменный печь тізбіретін. Не да бар. Кыста, реально. Біз тизгине кирка жермете саған болсақ, мындан қазып алып, мында ғана кузница ясарайық. Ясарайық доменный печь жерметінің мәдір ілішін онда ірітірейік те. И шоңардан алы, щит, алипаттан да ясарға болады. Улучшить. Ну, в принципе, можно. Таган шо тимер добывать, мед добывать, улучшение баран крафтить. Шифровальный круг еще там кузнечный мехач вообще. Эля интересно портала жёг теперь было. Окаменевший кость параля там. Древний меч, он то же самое, что и древняя броня, наверное. А вот окаменевший кость, он слышишь? Блин, бір толыққа көрі 3-5 қосып. Yes. Бұл толыққа көрі үш күнде басқан. Все, съемлено. Машина вырап, өсірлі. Енді ұсыны жоғанда. Им дальность прорисовки не кишки. Дальность отрисовки, уровень детализации высокий, красивый четверо. Чем дальность отрисовки, уровень детализации четверо. Высокая. Вот. Тебя точно не понимаю. Графика.
Дальность отрисовки. Қоя салғанда. А вот. Полный. Очень высоко. И высоко трава, почему настолько сильно различается. И вообще, как-то Майнкрафт бесчанк прямо. Барьер какой-то. Ой, диван вообще. Нафиг. Пошел в жопу. Сталкивай. О, мы стол полбускан. Hozir shibilimda 3 tishi bor. Yo'q, ona tog'am tushmay. Shibilim. Ой, Тоусында бурысылмас, смотри. Менің мұртымнан секірді, короче, вещь. Өзі зур тұрып секірді. Я что вообще. Метр. Шқан. Жирал что, короче. Вот ходим. Вообще километра. Зур тұрып секірді. А, стол ремесленника. Приобретатель. Дракона срезал. Точно.
Коня слеза. Матердан гана чыгып кайдыр да. Бүтүнчө болбойбу. МХ 99 защиты. Плащным укрытием сотка была, сотка. Прикольно. Все, обитый сет фул. Tekme. Şu. Спеть, он смог. Мен неге тап қоймын ана? Сәлем. Теге көрдім. Метнің талына таңына пичқа. У вас нет тяжелого. Короче, понятно. Медный металлом это медь хна. Ну да, описание да медного металлома злом. То для одного хлам, то для другого сокровище. Уходом bitmiş. Tamam. Где-то определенных случаях келе планировать. Sen atega 3 dünya salып koydum tugunda. Что? 3 odunla. Ага. Ага. В принципе, мен неге әзір? Я буду в следующий раз. О, я буду в следующий раз. Там машамларны әзірлегеш. Niye geldi? Летучий мушлат. Мен үшін уже. Hı? Мен жоларына манчып. Прямо. Блин. Онда менің... Ё-моё. Летучий мышь кірген... Қабандар жанында менің қабандарын өлтіре әтаған. Тағын қабансыз қалам мен.
Уже тут бабан өлген. Уже көбірек. Блин. Тірелер вещи все берсінде қалдырмай. Әлі всем бабанlar yok. Әлем қызыл түсті да бар. Ну, как сказать, не так уж и обидно. Курятник жасап тұрмын. Сонда ғана кіріп жіберем дейлерін. Тауыпларын. Babanım var ya. Usta ülkeler. Ой, лишний. Ана мен өзіме яңа плащ жасадым. Угадай из шкуры. Из шкуры быка ящера. Даже я смог себе что-то придумал. Не особо-то и не. Тебе не
Міне тролль некоторые тролль например дикого отличаться этими походу. Қоя тағырған ё-ма. Блин, дегенде иш наконец-то склад ясамашым вообще. Шунда отып тұрам әлі. Vay ha. Да виш. Теге частоколлар бар иш. Олардың міне орасынан үтіп мында даже дұрыс иттіріп шыға менім нелер шәулелер күлегелер шәулелер. Әзір місің? Я бұл білән соғышырыл. Bağlama öyle mi mesela? Hazır mı yok mu mesela desene. Защита 100 синий честно. Olma şeyde. Защита 100. 67. На серебро жоқ что ли сен вообще? Лучше на улучшать время. Ана хотя бы білемін ясаға битыдан 4-ші уровень качества прокачивается. Один только шлем 30 защиты бери.
Sen projeyle ardından bak biliyor musun? Barıp bilgəncəm. Şey? Barıp bilgəncəm. Proje. Mine tuttum indi, mine jidir tuqqan qaldı. İşte bu menü. Yok. Ötü Boston'da bitindi. Картографический столны жимеріп көшіртсем олмайта мекен? Бұзыла мекен? Dur. Ha? Yoktur.
Sol cargador fokusunda.
Görüş. Görsen. İdendegi buna bu idendegi iki plitkany koraýma. İdendegi O da var. O da olmay. Üstü üstüne ne joruk. Qılığı şepken. Yani şu şepken de qılığı şep. ha Qılığı şepken. О, ничего себе. Это син бірінші этажға. Нормально. Скорее всего, тоже будет каменный деген то, что он слышал. О, кабандар. Прикинь. Типа... Бірсін түрегендер екен. Ну, мұнда таған икеу бар. Мұнда кабандарын өлтірген, менің кабандарын өлтірділер де, мұнда кабандар спамыз.
Нифига! Айли. Айли дам. Мишли. А, каменный трон только таш с невратишь. Мгм. Şu gittik mi? Да. Мен еще и не я сразу прям пока. В принципе, можно чуть-чуть еще. Мимо да ванны я сам.
Сундук из черного металла жасап койдуңбу сен? Иә. Уже 11 штук. Да, конечно. Орын вообще көп. Да. Мен вот 11 сандық жасадым. Анда уже идея білініп күшірдім. Чем шепский. Че я хотел сделать? Повозка.
Вообще хода yok ekan. Çıkı. Sen talaq yok mu bronzovый? Evrerini koşarır için alıp kalabilir misin? Ağustos sonuç. Men bronzda yo'q. Birovida bor. Ben iş bronzu baran taktım benim özümde yasağım. Taqqalim. Kısaca qo'yasan uni men bor ya. Benim Nasıl? mening kорабль deganda o'ta so'zga tushdi. Bir жерде қолапар өтайып. Yok.
15 минуттан роутер перезагрузочек. Понял.
Ne komfort neçe buldu? 10. 10. Mende Mende men 12. maksimali tuğul. Mende doğru. Ha kruтой. Karalappan. Драконий коралл, да, что ли? Конечно. Мен ну вот синеп куяр алдынан ойлап білген едім біз ертоға деп. Мен металл жоқ едік қазаққа. Қайын алдың? М? Қайын алдың? Металл бар еді менде, ну не расплавленный түгел. Это расплавил. Все, кеттім мен.